बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान खान और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान के हवाले से एक बहुत ही अजीब सा इंकशाफ हुआ है कि इमरान रियाज के हवाले से जियो एफएसएक की जो रिपोर्ट है उसमें अफगानिस्तान के नंबर्स के हवाले से इंकशाफ हुआ है। तो इसका क्या मतलब ये है कि इमरान रियाज जो है वो अफगानिस्तान में है या उनको अफगानिस्तान लेकर जा चुके हैं, कहां पर हैं, उनके वकील का क्या कहना है और इमरान रियाज केस में अब तक क्या अपडेट्स हुई हैं, ये तमाम चीजें हम आपके सामने रखेंगे। सीनियर सहाफी इमरान रियाज ताहाल लापता है। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान रियाज की बाजियाबी केस की समाअत के दौरान इंकशाफ हुआ है कि इमरान रियाज के मामले में अफगानिस्तान के नंबर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। आईजी पंजाब भी कमरे अदालत पहुंचे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, बताइए अब तक इमरान रियाज मिसिंग पर्सन क्यों है। ये सवाल किया गया चीफ जस्टिस की जानिब से, जिस पर वजारत दिफा और वजारत दाखिला से कोई रिपोर्ट आई है क्या, ये भी सवाल किया गया कि क्या कोई रिपोर्ट है वजारत दाखिला या वजारत दिफा के हवाले से। हमने अपने आर्डर में ये नहीं कहा कि इमरान रियाज एजेंसियों के पास है, हमने तो ये कहा है कि एजेंसियों से मदद ले, एजेंसियों के अलावा कौन ढूंढ सकता है। सेक्रेटरी दिफा के नुमाइंदे ने दौरान समाअत अदालत को बताया, अभी तक इमरान रियाज का कोई सुराग नहीं लगा। आईजी पंजाब ने अदालत को बताया कि हमने जियो फेंसिंग की है मगर कोई नंबर लोकेट नहीं हो सका अभी तक। यानी इसके एक तो ये मतलब हुआ कि इमरान रियाज का अभी तक कोई सुराग नहीं लगाया जा सका, अब तक कोई मालूमात उनके हवाले से नहीं है। अदालत की हिदायत पर इमरान रियाज की लीगल टीम और अहल खाना से मुलाकात की है। हमने एफआईए से भी राब्ता किया है। आईजी पंजाब ने इंकशाफ किया कि इस मामले में कुछ नंबर्स गैर मुल्की इस्तेमाल हुए। जो नंबर्स इस्तेमाल हुए वो अफगानिस्तान के हैं और हमारे पास अफगानिस्तान के नंबर्स ट्रेस करने की सलाहियत नहीं है। गैर मुल्की नंबर्स और इसका ट्रांसक्रिप्ट चैम्बर में जमा कराना चाहता हूं। अगर अदालत इजाजत दे तो तफसीलात जमा करा देता हूं। अदालत ने आईजी पंजाब को हिदायत की कि 1:30 बजे आप चैम्बर में पेश हों। इमरान रियाज के वकील ने कहा, बाकी तमाम लोग 2 दिन में पकड़े जाते हैं लेकिन इमरान रियाज बरामद नहीं होता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जो लोग यहां हैं इनको पकड़ना आसान होता है। वकील ने जवाब दिया, इसका मतलब है कि आईजी पंजाब ने आपको मुतमईन कर दिया और इमरान रियाज अफगानिस्तान चले गए। अदालत ने समाअत इस पर मुलतवी कर दी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए तो पीटीआई के रहनुमा और कारकुनों की गिरफ्तारियां भी हुई। इस दौरान टीवी एंकर और यूट्यूबर इमरान रियाज को भी सियालकोट से हिरासत में लिया गया। अच्छा, अब 2 चीजें इसमें बड़ी वाज़ेह हैं। ये सारी जो रिपोर्ट आज की थी, आज की समाअत की, वो मैंने आपके सामने रखी। एक चीज तो ये सामने आ गई कि ये मुद्दा अब सेट कर दिया गया कि इमरान रियाज मैं भी पाकिस्तान में ना हो। और ये अगर आईजी ये बता रहे कि जियो फेंसिंग के जरिए हमने कोशिश की, कुछ नंबर्स मिले लेकिन अफगानिस्तान के आसपास के नंबर हैं, तो ये बड़ा एक शॉकिंग है। दूसरी चीज ये कि जब ये सवाल किया गया इमरान रियाज के वकील ने कि चीफ जस्टिस साहब से, उन्होंने कहा कि ठीक है, मतलब आप इससे मुतमईन हो गए हैं कि इमरान रियाज पाकिस्तान में नहीं है और आईजी ने आपको मुतमईन कर दिया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। एक तरफ तो इमरान रियाज साहब के जो वकील हैं वो बड़े पॉजिटिव नजर आते हैं। एडवोकेट मियां अली इशफाक साहब जो है वो बड़े पॉजिटिव नजर आते हैं। उनका ये ख्याल है कि इमरान रियाज जो है उनके हवाले से कुछ मस्बत खबरें हैं कि मतलब वो सेफ जोन में है, वो ठीक जगह पर है, वो वापस आ जाएंगे, वो इस किस्म के वाइब्स रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ सहाफ़ी जो है, जो कि पाकिस्तान नहीं, रिपोर्टर्स जो बाहर के हैं खास तौर पर, उनके हवाले से कुछ खबरें जो पिछले 2 दिनों से गर्दिश कर रही थी कि शायद उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया या मारा गया, वट एवर, कोई मुसद्दिका इतलात तो नहीं, लेकिन रूमर्स पर बातें की जा रही है। कुछ लोग कहते हैं ठीक है, कुछ लोग कहते हैं नहीं ठीक, कुछ लोग कहते हैं जिंदा है, कुछ लोग कहते हैं खुदा ना खास्ता नहीं जिंदा, लेकिन अब तक कोई ऐसी इतलात सामने नहीं आई। तो आज की जो खास तौर पर इस केस में जो हमारी सामने ये चीजें आई हैं, ये बड़ी शॉकिंग है कि वो पाकिस्तान में नहीं अफगानिस्तान गए, किस तरीके से चले गए, कौन लेकर चला गया, कहां से चले गए, सीसीटीवी फुटेज मौजूद होते हैं। आपका किसी भी शख्स से कोई भी इख्तिलाफ हो सकता है, मेरी बातों से किसी को 1000 गुना इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन उस इख्तिलाफ के हल के लिए
بات چیت کی جا سکتی ہے، اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے کچھ بہت سارے راستے ہیں جو کہ اختیار کیے جا سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ اس کے لیے کسی انسان کو اغوا کیا جائے، ضروری یہ نہیں کہ کسی انسان کو مسنگ پرسن میں شامل کیا جائے. یہ میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے. کسی ظاہر سی بات ہے، ان کے بچے ہیں، ان کی بیوی ہیں، ان کی فیملی ہے، ان کے والدین ہیں، یہ سب چیزیں دیکھنی پڑے گی. اور جیسے جیسے یہ واقعات ہوتے ہیں لٹرلی موجودہ حالات میں ہمارے جیسے ینگسٹر جو جتنے بھی جرنلسٹ ہیں وہ یہ سوچنے پر اس وقت مجبور ہیں، اور یہ کنٹینیوسلی ہمارے ذہنوں میں یہ تھاٹس آ رہے ہیں کہ کیا پاکستان جیسے ملک میں یہاں پر صحافت کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے. پتہ نہیں کب کس کو آپ کی بات بری لگ جائے. آپ کی پوری زندگی ایک یعنی آپ اگر جلدی سے میں آتے ہیں، یہ چیز تو میں سیکھ چکا ہوں کہ آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ تو ختم ہو جاتی ہے، اس دن ختم ہو جاتی ہے جس دن آپ اپنے پاؤں جو ہے وہ صحافت میں رکھ لیتے ہیں. آپ ذہنی طور پر بڑے پریشر میں آ جاتے ہیں. آپ کوئی خبر دیتے ہیں، اس خبر کی بنیاد پر آپ کو کیا کچھ مشکلات سہنا پڑتا ہے. آپ کا ایک تجزیہ ہوتا ہے، اس تجزیے کو پتہ نہیں کس کو بری لگ سکتی ہے، کس کو وہ خفگی میں مبتلا کر سکتی ہے. تو وہ ساری چیزیں جب آ جاتی ہے تو میری نظر میں آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور بہت سارے لوگ، بہت سارے نوجوان جو ہمارے جیسے نوجوان ہیں جو کہ ایک موٹیویشن کے ساتھ آئے تھے، ایک پیشن کے ساتھ آئے تھے، اور ان کے اندر ایک پیشن موجود تھا، تو اس پیشن کو ایک ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس پیشن کو مکمل طور پر آپ یوں سمجھیے کہ وہ جو موٹیویشن تھی، وہ جو پیشن تھا جرنلزم میں، وہ اب اس لیے اندر سے ختم ہو رہی ہے چونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی وجہ سے، ایک شخص کی وجہ سے پوری فیملی کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے، ایک شخص کی وجہ سے پورے آپ کے خاندان کو ڈسٹرب کر دیا جاتا ہے، ایک شخص کی وجہ سے آپ کے بچوں کو، آپ کی بیوی کو، آپ کے والدین کو سب کچھ سہنا پڑتا ہے. تو یہ چیز اس میں ہے، اور یہی چیز پھر سوچنے پر مجبور کر دی کہ یار کر میں رہا ہوں، سہنے والے میرے فیملی ہیں، وہ بیچارے پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے ان کے بارے میں، جو بھی مسنگ ہو جاتا ہے، جن پر یہ وقت آ جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس سوچ میں مبتلا ہو چکے ہیں، وہ اس فکر میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ کیا ہمیں اس طریقے سے یہ کنٹینیو کرنا چاہیے، یا پھر خاموشی سے جو بھی ہوتا رہا ہے ہونے دے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جس کی جو مرضی ہے، جس کے پاس جو طاقت ہے وہ کرنے دے، اور ان کو کرنے دیا جائے. بس خاموش رہ کر کم سے کم آپ اپنی ذات کو، اپنی فیملی کے لیے اس طریقے سے نہ بنائیں کہ آپ کی وجہ سے وہ مختلف تکلیفات میں مبتلا ہو، اور آپ کی وجہ سے وہ کچھ سہیں جو کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. تو بہت سارے لوگ میری طرح خاص طور پر جو کہ بڑے پیشن سے آئے تھے وہ آج سوچنے پر مجبور ہیں. اللہ ہم سب کا اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان کو اس مشکل گڑی سے نکال دے، پاکستان کو اس بحران سے نکال دے، اور ہمیں ترقی کی راہ پر گامزن کریں. دیجیے نعمان خان کو اجازت. اللہ نگہبان.